जय जगन्नाथ पिला माने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे अष्टम श्रेणी द्वितीय अध्याय विज्ञान अणुजीव जगतर पार्ट 2 वीडियोटी पढ़िबा पूर्वरु आमे पढ़ी सारिथिले अणुजीव जगतर किछि पाठ जो माने देखि नाहंती हमर पार्ट 1 वीडियो को जाई देखि नियंतु आउ जो माने देखिचंती भलो कथा आम सहित वर्तमान पार्ट 2 वीडियोटी देखंतु बुझंतु पढ़ंतु। पार्ट 1 टा बुझी सारला परे पार्ट 2 बुझिले इजी हबो। जो माने पार्ट 1 देखि सारिचंती पार्ट 2 रो पाठ आज पढ़िबा। पार्ट 2 रो पाठ पढ़िबा पूर्वरु किछिटा जिंस आमे टिके रिकॉल करि दबा। पार्ट 1 रे जहा पढ़िथिले आमे पढ़िथिले जे जबकाच बा लेंस अणु जीव मानक देखिबा पाई बा जो खाली आखिरे देखा जाउ नथिबा अति छोट छोट क्षुद्र जीव को देखिबा पाई प्रथमे जबकाच बा लेंस रो व्यवहार हैला। परवर्ती समय रे से जबकाच एवं लेंस रो माने टिके भलो भाबरे आउ टिके भलो तार मॉडल बाहरला सरल वर्धक काच बा मैग्निफाइंग ग्लास। तापर बाहरला सेतिर मध्ये असुविधा रहला। तापर बाहरला अणुवीक्षण यंत्र छोट छोट जीव मानक देखिबा पई ये थिला इंपोर्टेंट पॉइंट। पुणी 1665 मसिया रे रॉबर्ट हुक माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक प्रकाश कले। माइक्रोग्राफिया पुस्तक किए प्रकाश कले? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक माइक्रोग्राफिया पुस्तक रचना कले जहा कि आमर एवं से माइक्रोग्राफिया पुस्तक रे एई पुस्तक रे से पूर्वर लोक माने देखि नथिबा छोट छोट जिंस गुड़िकर विस्तृत वर्णना ता सहित चित्र अंकन कले कारण से जणे कुशली चित्रकर थिले। सेति पई ए जिंस गुड़िको देखिया पई से व्यवहार करथुवा उपकरणटी को वर्तमान आमे माइक्रोस्कोप बा अणुवीक्षण यंत्र बोली कहूजे। परवर्ती समय ए जो अणुवीक्षण यंत्र रे कोनोसी वस्तुर जो प्रतिछबिटा देखाए सेटा 200 रु 300 गुण बड़ करी मध्य देखि हुए। चिंता कर केते छोट जीव को आमे अणुवीक्षण यंत्र रे देखि परिबा। परवर्ती समय रे 1665 मसिहा रे एई रॉबर्ट हुक आमे जोटा पढ़िले आउ थरे कहि दउची माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक प्रकाश कले। एई पुस्तक रे पूर्वरु लोक माने देखि नथिबा छोट छोट अणुजीव गुड़िको चित्र सहित वर्णना कले सचित्र वर्णना कले। आमे कहि परिबा कर्क रो पतला खंड को अणुवीक्षण यंत्र तले रखी देखिले सेठारे कोठरी परी अनेक छोट छोट खाली स्थान अछि। प्रत्येक छोट स्थान को से कोष कहिले। प्रत्येक छोट स्थान को से कोष आख्या देइथिले के रॉबर्ट हुक। के बिले माने रॉबर्ट। परवर्ती समय रे 1660 दशक रे डच वैज्ञानिक एंटोनी भान ल्यूइनहॉक ताको ना होची एंटोनी भान ल्यूइनहॉक उन्नत लेंस तैयारी कले एवं से ताकू व्यवहार करके बीजाणु एवं रक्तकोष भली क्षुद्र जीवंत जिनिस गुड़िक स्पष्ट भाव में देखिबा एवं वर्णना करिबारे प्रथम व्यक्ति थिले। सेई कारणरू वैज्ञानिक एंटोनी भान ल्यूइनहॉक को एंटोनी भान ल्यूइनहॉक को अणुजीव विज्ञान जनक बोली कहा जाए। जदि पिले माने प्रश्न आसे अणुजीव विज्ञान जनक किए होउचंती एंटोनी भान ल्यूइनहॉक। तापर आसिला कोषर कथा में पढ़िले। तापर आमे कोषर कथा पढ़िले। कोष होउची जीव शरीर कोष द्वारा गठित जीव शरीर मौलिक गाठनिक एवं क्रियात्मक एकक होउची कोष। कोष गुड़िकर तीनोटी मुख्य अंश रहिछि। एक होउची एक पतला बाह्य आस्तरण ये होउची गोटे कोषर छवि ये गोटे प्राणी कोष तार गोटे पतला बाह्य आस्तरण रहिछि जहाकू कोष झिल्ली कुहंती एवं मध्य भाग रे गोलाकार अंश मझी भाग रे जो गोलाकार अंश रहिला मु मार्क करूची देखि नियंतु मझी रे जो गोलाकार अंश रहिला ताकू कुहा गला न्यष्टि। न्यष्टि को इंग्रजी रे न्यूक्लियस मध्यम कुहंती जहा एक पतला झिल्ली द्वारा आच्छादित। कोष झिल्ली एवं न्यष्टि मझिरे एटा होउची कोष झिल्ली ये होउची कोष झिल्ली एटा होउची न्यष्टि ता मझिरे जो अंश गुडाक रहिला ताकू कुहा जाए साइटोप्लाज्म बा कोष जीवक। कोष झिल्ली एवं न्यष्टि मध्य रे थिबा स्थान को कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म बोली कहंती। कोष झिल्ली साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस को घेरी की रखे। कोष झिल्लीटा साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस को घेरी की रखे।
पृथक कर रखे कोष झिल्ली गोटे कोषरू गोटे कोष को अन्य कोषरू पृथक करे आउ ए कोष झिल्लीटा पिले माने छिद्रयुक्त होता है छिद्रयुक्त हवा फल ए कोष मध्य देई कोष झिल्ली मध्य देई आवश्यक सामग्री प्रवेश करे एवं अदरकारी सामग्री ए कोष झिल्लीर छिद्र मध्य देई बाहर को बाहरी जाए। परवर्ती जिनस आमे पढ़िले कोष झिल्ली पढ़िले न्यष्टि कथा पढ़िबा ता पूर्वरु पढ़िबा साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म बा जोटा को आमे कहूचे कोष जीवक साइटोप्लाज्म को आउ कोन कहंती साइटोप्लाज्म को कोष जीवक मध्य कहंती। एई कोष जीवक कोषर अन्यान्य उपादान एवं यौगिक जेपरी श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट पिले माने श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट एवं पुष्टिसार बा प्रोटीन चर्बी एवं खनिज लवण एगुड़ा को कौन करे ना या भीतर रही थाए। साइटोप्लाज्म रे कोषर अनन्य उपादान एवं यौगिक जेपरी श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट पुष्टिसार बा प्रोटीन चर्बी एवं खनिज लवण रही थाए। अधिकांश जीवन प्रक्रिया साइटोप्लाज्म मध्य ही घटे। साइटोप्लाज्म रो जो विशेषत्व रही सेटा होची साइटोप्लाज्म रे कोषर अन्यान्य उपादान एवं यौगिक जेपरी कि श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट पुष्टिसार बा प्रोटीन चर्बी एवं खनिज लवण रही थाए। अधिकांश जीवन प्रक्रिया ई साइटोप्लाज्म बा कोष जीवक मध्य ही घटे। तापर आसिला न्यूक्लियस बा न्यष्टिर कथा। न्यूक्लियस कोष मध्य घटुवा समस्त कार्यकलाप को नियंत्रण करने सहित वृद्धि रे मध्य नियंत्रण करे वृद्धि को मध्य नियंत्रण करे। उद्भिद कोष रे थिबा कोष भित्ति उद्भिद कोष रे गोटे अधिकार रही जोटा प्राणी कोष रे नाही। प्राणी कोष रे कोन नाही पिले माने प्राणी कोष रे कोष भित्ति नाही। ए कोष भित्तिटा उद्भिद कोष रे ही थाए। ए जो कोष भित्ति रहिला कोष भित्ति उद्भिद को दृढ़ता और शक्ति प्रदान करे आकृति प्रदान करे फल समस्त कोष परस्पर सहित घनिष्ठ भाव रे दृढ़ भाव रे जोड़ी हुई रुहंती। तापर आमे पढ़ितिले ये होची हमर प्राणी कोष आमे देखिथिले हमर प्राणी कोष एपटा प्राणी कोष एटा होची उद्भिद कोष। एथरो आमे जानुथिले जे प्राणी कोषटा गोल आकार रो किंतु उद्भिद कोषटा आयताकार। प्राणी कोष रे कोष भित्ति नाही प्राणी कोष रे कोष भित्ति नाही एटा होची कोष भित्ति एटा होची कोष भित्ति उद्भिदर। प्राणी कोषर केवल कोष झिल्ली रहिछि आ एटा होची उद्भिदर कोष झिल्ली ए जो एटा रहला कोष झिल्ली ए बाहर पटटा होची कोष भित्ति। तेणु बाहरटा होची कोष एटा होची कोष भित्ति एटा होची कोष झिल्ली। उद्भिद कोष रे केवल कोष भित्ति थाए प्राणी कोष रे कोष भित्ति न थाए। एई कोष भित्ति उद्भिद कोष को आकृति और दृढ़ता प्रदान करे। प्राणी कोष रे प्लास्टिड बा लवक नाही किंतु उद्भिद कोष रे प्लास्टिड बा लवक थाए। क्लोरोप्लास्ट जोटा को हम हरित लवक बोली कहूचे केतेक प्लास्टिड रे सबुज कणिका बा क्लोरोफिल थाए जहा सेमानकु सबुज क्लोरोफिल बा पत्रटा सबुज करबा सहित आलोक श्लेषण रे सहाय्य करे। प्राणी कोष रे रसधानी न थाए माने प्रायतः अधिकांश प्राणी कोष रे रसधानी न थाए किंतु जोठी थाए सेगुडा को बहुत छोट। उद्भिद कोष रो प्लास्टिड बा लवक थाए एटा बड़ थळी आकार रो हला कि रसधानी जोटा प्लास्टिड कोनी रसधानी रो कथा कहूची। प्राणी कोष रे रसधानी न थाए जोठी थाए छोट एवं उद्भिद कोष रो रसधानीटा बहुत बड़। कोन ए रसधानीटा उद्भिद कोष रो ताकू टिके पढिबा। उद्भिद कोष रे गोटिए बड़ शून्य स्थान थाए जहाकू रसधानी बोली कहंती। पिले माने देखो उद्भिद कोष रो रसधानीटा केते बड़ एटा होची उद्भिद कोष रो रसधानी। उद्भिद कोष रो रसधानी बहुत बड़ काहाकू रसधानी कहबा ना उद्भिद कोष रे गोटे बड़ शून्य स्थान मध्य थाए जहाकू रसधानी कुहा जाए। एटा उद्भिद कोष को गुरुत्वपूर्ण पदार्थ संरक्षण करिबारे एवं अदरकारी पदार्थ को बाहर करिबारे पुणी कोषर आकृति को बजाय रखिबारे सहाय्य करे। उद्भिद को शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे। प्राणी कोष रे रसधानी साधारणतः नाही जदि थाए से माने साधारणतः छोट छोट किंतु उद्भिद कोष रसधानी बहुत बड़। रसधानी गुड़िक पानी रे द्रवीभूत केतेक पदार्थ संचय करन। तेणु गोटे कोष आमे केवल जे तरल पदार्थ रे एक सरल थली ता नुहे बरम विभिन्न अंश रे गठित एक जटिल संरचना
कोष होची जीव शरीर मौलिक गाठनिक एवं क्रियात्मक एकक एति कथा आमे पढ़िथिले। आगो को आमे जानिबा जे कोषर आकृति एवं गठन रे भिन्नता, कोषर आकृति एवं कोषर गठन रे भिन्नता। मनीषर मांसपेशी कोष एवं स्नायु कोषर चित्र, एटा होची मनीषर मांसपेशी कोष, एटा होची मनीषर स्नायु कोष। मनीषर जो मांसपेशी कोष एवं स्नायु कोष रहिछि ताकू आमे लक्ष्य करिबा। एई मांसपेशी कोषटा होची एक ताकुड़ी आकृतिर, किंतु स्नायु कोष बहुत लंबा एवं शाखा प्रशाखा युक्त है ना नहीं पिले माने शाखा प्रशाखा। सेही परी केतेक कोष गोलाकार, केतेक लंबा एवं पतला। विभिन्न जीवरे कोष गुड़िकर संख्या मध्य भिन्न। एक कोषी जीव अछंती, बहुकोषी जेमती एमिबा, हाइड्रा, एमाने एक कोषी जीव, बहुकोषी जीव मनीष, हाथी एगुड़ा होचंती बहुकोषी जीव। कोष गुड़िक परस्पर ठारू एते भिन्न देखा जांती। भिन्न भिन्न एटी मांसपेशी कोष गोटे अलग प्रकार, स्नायु कोष गोटे अलग प्रकार। कोषर आकृति एवं गठन कौन, तार कार्य कौन, सेटा आमे देखिबा। कोष गुड़िकर अनन्य आकृति, आकार एवं गठन सेमानंकु सेमानंकर निर्दिष्ट कार्य करिबारे सहाय्य करे, किंतु ए कोष गुड़िक शरीर रे विभिन्न कार्य करिबारे सहाय्य करंती। जो दांत काठी रु बाहर गाल मुणारू आम गाल रु जो बाहर करिवार कथा कहैतिला, मांस को नेकी अणुवीक्षण यंत्र रे परीक्षा करिक देखिबार कथा कहैतिला, सेटा जेतेले स्कूल रे तुम मानकर अणुवीक्षण यंत्र रे परीक्षा करिवे तुमे भलो भाबरे देखि परिबो जे गाल भितरे कोष गुड़िक पतला एवं समतल। से माने गाल भितर पाखरे एक सुरक्षा आस्तरण सृष्टि करंती। स्नायु कोष गुड़िक न्यूरन मध्य कुहा जाय। पिले माने स्नायु कोष को कोन कुहंती? न्यूरन। स्नायु कोष को न्यूरन कुहा जाए। एगुड़िक आम शरीर रे वार्ता बहन करंती, मेसेज वार्ता जो हमर ब्रेन रो मस्तिष्क रु विभिन्न वार्ता को से माने बहन करी आनंती। हाथ रे गोड़ रे बा कोनोसी शरीर रो कोनोसी अंग रे जदी मशाटे बसिला सांग सांग हाथडा जाउची ताकू धाई किडा गोटे चटकणा देवा पई ना नहीं, काई कि ना वार्ता ब्रेन तांकू वार्ता पठेला जे ताकू हटाओ शीघ्र कौन गोटे बसीची। तेणु स्नायु एटा काହାର काम, काहा जोगु एटा हैला ना स्नायु कोष जोगु ए काम हैला। स्नायु कोष गुड़ी को न्यूरन कहंती। एगुड़ी को आम शरीर रे वार्ता बहन करंती। वार्ता को कोष बहन करे? स्नायु कोष बहन करे। लंबा आकृति एवं शाखा प्रशाखा युक्त हेइथिबारु एई स्नायु कोष गुड़िक परस्पर संपर्क द्वारा शरीर विभिन्न अंश को वार्ता प्रदान करिबारे सहाय्य करंती। सेपरि उद्भिद कोष गुड़िकर मध्य भिन्नता परिलक्षित हुए। उद्भिद कोष गुड़िकर आयताकार, लंबा, अंडाकार किंबा नळी भଳି हेई पारे। किछि उद्भिदर जल परिवहन पई कोष गुड़िक लंबा नळी गठन करंती। उद्भिदर शरीर रे जल परिवहन पई किछि कोष अछंती जो माने लंबा नळी गठन करंती। एठी गोटे कथा हमें मन रखिले आम शरीर रे वार्ता बहन करथुवा कोष होची स्नायु कोष, ताकू न्यूरन मध्य कुहंती। एगुड़िक शाखा प्रशाखा युक्त एवं लंबा। आमे माने जानिचे जे पाचन प्रणाली विषय रे सप्तम श्रेणी रे पूर्वरु पुराना बहिरे पढ़ितिले। पाचन प्रणाली रो विभिन्न अंश विभिन्न प्रकार कोष रे गठित होई थाए। खाद्य नळी रे मांसपेशी गुड़िकर एक गोष्ठी तरंग परि संकुचित एवं प्रसारित होती। खाद्य नळी रे जो ठेला बळ जो संकुचित प्रसारित, खाद्य नळी संकुचित प्रसारित होबा फल रे खाद्य कौन हुए? तळकू बा पाकस्थली पर्यंत गति करे। एहा फल रे खाद्य पेट भीतर को ठेली हे जाए। मांसपेशी कोष गुड़िक पतला, नमनीय एवं ताकुड़ी आकृतिर हेइथिबारु एई प्रकार जो तळकू गति करूची खाद्य नळी रु पाकस्थली को खाद्य ए गतिरा संभव होची। पाकस्थली रे विभिन्न कार्य करिबा पई विभिन्न प्रकार कोष मध्य अछि। पाकस्थली रे भी विभिन्न प्रकार पाकस्थली रो कार्य संपादन पई विभिन्न प्रकार कोष रहिची। पाकस्थली रे थिबा मांसपेशी कोष गुड़िक खाद्य को मंथन करिबारे सहाय्य करंती। पाकस्थली रो जो मांसपेशी कोष गुड़ाक रहिला से गुड़ाक हमर खाद्य को मंथन करंती एवं भीतर आस्तरण रे थिबा अन्य कोष गुड़िक पाचक रस
ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ବା ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଯୋଉ ପାଚକ ରସ ଏବଂ ଲବଣାମ୍ଳ, ଅମ୍ଳ କହିଲେ ଲବଣାମ୍ଳ ଯୋଉ ବାହାରୁଛି ସେଟା ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କୋଷ ଗୁଡିକ ପାଚନ କ୍ରିୟା ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ମିଶି କାମ କରନ୍ତି ବା ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପାକସ୍ଥଳୀରେ। ଜୀବ ଶରୀରରେ ସଂଗଠନର ସ୍ତର ଗୁଡିକ କଣ? ଜୀବ ଶରୀର ଏକ ଜଟିଳ ଉପାୟରେ ଗଠିତ। କୋଷ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଜୀବ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଗାଠନିକ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକ ହଉଛି କୋଷ। ଯେମିତି ଏକ ଇଟା ଘରର କାନ୍ଥର ମୌଳିକ ଏକକ କୋଉଟା? ଗୋଟେ ଇଟା। ସମାନ କୋଷ ଗୁଡିକର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମାନ କୋଷ ଗୁଡାକର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏକା ପ୍ରକାର କୋଷ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଟିସୁ ଗଠନ କରନ୍ତି, ଟିସୁ ବା ତନ୍ତୁ ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏକ ଅଙ୍ଗ ଗଠନ ପାଇଁ ଟିସୁ ସଂଗଠିତ ହେଇଥାଏ। ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଏକାଠି କାମ କରି ଏକ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଶରୀରର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ପରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏଟା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଦେଇଛି ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି। କୋଷ, ଜୀବ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଗାଠନିକ ଆଗ ମୂଳ ଜିନିଷଟା ହଉଛି କୋଷ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅନେକ କୋଷ ଏକାଠି ହୋଇକି ଟିସୁ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ, ଟିସୁକୁ କଣ କହୁଛେ? ତନ୍ତୁ ଗଠିତ ହେଲା। ଟିସୁର ଓଡିଆ ହଉଛି ତନ୍ତୁ। ଜୀବ ଶରୀର ମୌଳିକ ଗାଠନିକ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ମୂଳ ଜିନିଷଟା ହଉଛି କୋଷ। କୋଷରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଟିସୁ, ଟିସୁରୁ ହେଲା ଅଙ୍ଗ, ଟିସୁରୁ କଣ ହେଲା? ଅଙ୍ଗ। ଟିସୁକୁ ନେଇକି ଅଙ୍ଗ। ଅନେକ ଗୁଡିଏ କୋଷ, ଏକ ପ୍ରକାର କୋଷ ମିଶିକି ହେଲେ ଅଙ୍ଗ। ମୁଁ ଏଟା ପୂର୍ବ ପାର୍ଟ 1 ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ଟିସୁରୁ ହେଲା ଅଙ୍ଗ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠି, ଆମର ହାତ, ଏଗୁଡା ହେଲା ଅଙ୍ଗ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗରୁ ହେଲା ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା, ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା, ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାରୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବ, ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ ପ୍ରାଣୀ ହଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କୋଷ ପରି ସରଳ ଏକକ ଗୁଡିକ କିପରି ଏକ ଜଟିଳ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି ସେଟା ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ସଂଗଠନର ଏହି ସ୍ତର ଗୁଡିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜଟିଳ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ କୋଷ ବା ଡିମ୍ବରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ମଣିଷର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ହାତୀର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ହିଁ, ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏକ କୋଷରୁ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଟା ବିଭାଜିତ ହେଇ ବହୁ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କୌଣସି ଜୀବର ଡିମ୍ବକୋଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଅନେକ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମେ ମାନେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମଣିଷ ସମେତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ସମସ୍ତେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବଙ୍କ ଉଦାହରଣ ହେଲା। ମଣିଷ ସମେତ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବହୁକୋଷୀ। ହାଇଡ୍ରା, ଏମିବା ଏମାନେ ହେଲେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଆମର ଶରୀରଟା ବହୁକୋଷରେ ଗଠିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଆମର ଜୀବନଟା ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କେବେ ଶୁଣିଛ କି ଏକ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ବା ଡିମ୍ବ ହେଉଛି ଜୀବ ଜଗତର ଏକ ସର୍ବବୃହତ କୋଷ? ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ହଉଛି ବଡ କୋଷ, ସବୁଠୁ ବଡ ଏକ କୋଷ। ଏହାର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ 130 ମିଲିମିଟରରୁ 170 ମିଲିମିଟର। ଅଣ୍ଡାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଣକୋଷୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅଣକୋଷୀୟ ଯୋଉଟା କୋଷରେ ନାହିଁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଆବରଣ ଯୋଉଟା ତାର କୋଷ ନୁହେଁ, ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ସମୟରେ ଏହାକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଉଥିବା ଧଳା ତରଳ ପଦାର୍ଥ। ଅଣକୋଷୀୟ ଉପାଦାନ ଯୋଉଟା କୋଷ ନୁହେଁ ସେଟା ହଉଛି କଣ, ଯେ ତାର ଆବରଣଟା ବାହାରଟା ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପାଟା ଏବଂ ଧଳା ପଦାର୍ଥଟା। ଅଣୁଜୀବ କଣ? ତାହେଲେ ଏତେ କଥା ପଢିଲେ ଆମର ବିଷୟର ନାଁ ହଉଛି ଅଣୁଜୀବ ଜଗତ। এই ଅଣୁଜୀବଟା କଣ? କେତେକ ଜୀବ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅତି କମ ସଂଖ୍ୟକ କୋଷରେ ଗଠିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଏମିବା ଆମେ କହୁଛେ ବାରମ୍ବାର। ଏଗୁଡିକ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଗୁଡିକୁ ଅଣୁଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଅଣୁଜୀବ କଣ ନା, ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବ କୁହାଯାଏ। କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଯେପରିକି ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ଏମିବା, କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ଏମିବା ଅନେକ କୋଷରେ ଗଠିତ, କେତେକ
ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ଏମିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ କୋଷୀ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଏକ କୋଷୀ। ଅନ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯେପରିକି କିଛି କବକ ଏବଂ ଶୈବାଳ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅନେକ କୋଷରେ ଗଠିତ ଏବଂ ବହୁ କୋଷୀ। ଅଣୁଜୀବଙ୍କ କଥା ପଢୁଛି ଏଠି ତ, ନହେଲେ ମଣିଷ, ହାତୀ, ଘୋଡା, କୁକୁଡା ଏମାନଙ୍କର କଥା ଆସିଥାନ୍ତା ବହୁ କୋଷୀ ବୋଲି। ଅଣୁଜୀବ କଥା କହୁଛେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିଲେ ଅଣୁଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଯୋଉମାନେ କି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଏପରି କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେପରିକି ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ଏମିବା, ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି କେତେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି କବକ ଏବଂ ଶୈବାଳ, ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ବହୁ କୋଷରେ ଗଠିତ, ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁକୋଷୀ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡିକ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୋଷ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ଏଗୁଡିକ କଣ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ପରି, ନା ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା? ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇପାରେ? ଏକ ଅଣୁଜୀବର କୋଷକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ କୋଷ ଗୁଡାକ, ଅଣୁଜୀବର କୋଷ ଗୁଡାକ ଏଇଭଳିଆ 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 ଆମେ କହିଦେଲେ କଣ ହବ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଛବି ତ ଦେଖାଯିବନି, ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଛବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ମାନେ ସେଟାକୁ ବଢେଇକି ଦେଖାଯାଏ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏବେ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ରଖାଯାଇ ପାରୁଥିବା କାଗଜ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଫୋଲ୍ଡ ସ୍କୋପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଫୋଲ୍ଡ ସ୍କୋପ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ସମାନ ସ୍ତରର ତଥ୍ୟ ଦେଇ ନପାରେ, ତଥାପି ଏଗୁଡିକ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଲଭ କରିଥାଏ। ମାନେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ତ ସମସ୍ତେ ବାହାର କରିପାରିବେନି, ଦେଖିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫୋଲ୍ଡ ସ୍କୋପ ରହିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆସ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପୋଖରୀ ଜଳ ବା କୌଣସି ସ୍ଥିର ଜଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନବା, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡ ସ୍କୋପ ସ୍ଲାଇଡରେ ଡ୍ରପର ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଜଳର ଏକ ବୁନ୍ଦା ରଖାଯିବ। ଏକ କଭର ସ୍ଲିପ ରଖିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡ ସ୍କୋପ ତଳେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ଆକାର। ପୋଖରୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଜଳ ଦେଖାଉଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିପାରିବା। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ବିକର ନେବା ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷେତ କିମ୍ବା ବଗିଚାରୁ ସେଥିରେ କିଛି ଓଦା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଖାଲି ହାତରେ ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାନି, ଏକ ଚାମଚ କିମ୍ବା ହାତ ମୋଜା ଯୋଉ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କାରଣ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କୁହାହେଲା? କାରଣ ସେଥିରେ ଅନେକ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଟେପ, ବିକରରେ କିଛି ପାଣି ଢାଳିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଛୋଟ କାଚ ରଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟିବା। ସେଥିରେ ମାଟିର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଥିବାରୁ ଏ ମିଶ୍ରଣ ମଇଳା ଦେଖାଯାଇପାରେ, ପାଣିଟା ନିଶ୍ଚିତ ମଇଳା ଦେଖାଯିବ। ଏହାକୁ ମାଟିର ଭାସମାନ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ମିଶ୍ରଣକୁ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଦିଅ। ଏକ ଡ୍ରପର ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ଉପର ସ୍ତର ତଳକୁ ଜଳର ଏକ ବୁନ୍ଦା ନିଅ। ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ସ୍ଲାଇଡ ଉପରେ ଏଇ ଜଳ ବୁନ୍ଦା ରଖିବା। ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ସ୍ଲାଇଡ ଉପରେ ଏଇ ଜଳକୁ ରଖିବା। ରଖିଲେ କଣ ହବ ନା କଭର ସ୍ଲିପ ସହିତ ଧୀରେ ଘୋଡେଇ ଦିଏ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ତଳେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ ଦେଖିପାରିବା ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ, ଦେଖିପାରିବା ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅଣୁଜୀବ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅଣୁ ଅର୍ଥ ବହୁତ ଛୋଟ, ଜୀବ ଅର୍ଥ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଅଣୁଜୀବ। ଏଠି ଦେଖିବା ଚିତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଏମୋବା, ଏମିବା, ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ କୁହାଯାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ଏମିବା ଆଦି ପ୍ରାଣୀ। ଏମିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ସେଟା ଏକକୋଷୀ, ଗତିଶୀଳ, ମାନେ ଗତି କରେ। ତାର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଆକାର ବଦଳେଇ ପାରେ। ଏମିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଆକାରଟା ବଦଳେଇ ପାରେ। ସେମିତି ପାରାମେସିୟମ ଗୋଟେ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ଏକକୋଷୀ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରେ, ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗତି କରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଶୈବାଳ। ଶୈବାଳ ଏକକୋଷୀ, ସବୁଜ କଣାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। ଶୈବାଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀର ପାଣି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ ନା ନାଇଁ, ଶୈବାଳ ମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ସବୁଜ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ ଗତି କରନ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳ ଗତି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପାଉଁରୁଟିର ଫିମ୍ପି, ଏମାନେ ଅଣୁଜୀବ। କବକ,
ପାଉନିରଫିନ୍ ବି ଏଟା କଣ କି ଜାତିର ଅଣୁଜୀବ? କବକ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନଥିବା ଥଳି ଭଳି ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ। କବକ କଣ ନା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବିହୀନ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନାହିଁ, ପତ୍ରହରିତ ନାହିଁ, ସବୁଜ କଣା ନାହିଁ, ରଙ୍ଗ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ରଶ ଭଳି ଆକୃତିର ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶୈବାଳ ଗୋଲାକାର ସବୁଜ କଣାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ, ସବୁଜ କଣା ଅଛି, ହରିତଲବକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁଜ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ବୀଜାଣୁ। ବୀଜାଣୁର ଛବିକୁ ଦେଖ। କୋଷ ଗୁଡିକ ଗୋଲାକାର, କମାକୃତି ବା କୁଣ୍ଡଳାକୃତି ବା ଦଣ୍ଡାକୃତି, କୋଷ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କେଶ ବା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କେଶ ସଦୃଶ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ବାହାରିଥାଏ, ବୀଜାଣୁ ଦେହରୁ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ, ଆମ ଶରୀର, ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣର ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ, ହିମବାହ, ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଏମାନଙ୍କର ଆକାର 100ରୁ 400 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିକି ଆମେ ଦେଖୁ। ଯଦିଓ ଅଣୁଜୀବ ଆକାରରେ ଛୋଟ, ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମର ବୋଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫୋ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ। ଆମର ଅନେକ ଉପକାର ବି କରନ୍ତି, ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଅପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମର କ୍ଷତି କରନ୍ତି। କେବେ ଶୁଣିଛ କି ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଅଣକୋଷୀୟ, ସେମାନେ କୋଷକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଶରୀର। ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁଗୁଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ବୀଜାଣୁ କୋଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଭୂତାଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମନେ ରଖ, ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବ ଶରୀର ବାହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଶରୀର ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖେଇବେ, ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବିସ୍ତାର କରି ପକାନ୍ତି। ଆମେ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଜଡ଼ିତ? କେବେ ଲେମ୍ବୁ, ଟମାଟୋ, କମଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ରଖିବା ପରେ ପଚିଯିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଛେ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଉଡର କିମ୍ବା ତୁଳା ଭଳି କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାର ବି ଦେଖିଛେ। କମଳା ରଖିଲେ, ବିଶେଷ କରି କମଳା, ଲେମ୍ବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ, ଆମ୍ବ ବି ହୁଏ। ସେମାନେ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥିବାରୁ ଏପରି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଅଣୁଜୀବ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ? ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କିପରି ଆସିଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଏପରି କାରଣ ହେଉଛି ଅଣୁଜୀବମାନେ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ମୂଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଂଶର ପୃଷ୍ଠ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ କିମ୍ବା ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବିଧତା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଅତି ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁରେ, ଯେପରିକି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣର ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ, କହୁଥିଲି ଯୋଉଟା ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣର ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ ଫୁଟନ୍ତା ପାଣିରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତୁଷାରଚ୍ଛନ୍ନ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଉପକାରୀ, ଇଶ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଅଣୁଜୀବମାନେ ଆକାର, ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି। କେତେକ ଗୋଲାକାର, ଦଣ୍ଡାକାର, ଅନିୟମିତ ଆକାର, ଯେମିତିକି ଏମିବା, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ବା ଆକାର ନାହିଁ, ସେ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଆକାର ଧାରଣ କରେ। এই ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଯେ ଖାଲି ଆମ୍ବ ରଖିଲେ, ଖାଲି ଟମାଟୋ ରଖିଲେ ବା ଖାଲି କମଳା ରଖିଲେ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ତା ଦେହରେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଫଙ୍କୁ ହେଇଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆଚାର କରିଦେଉଛେ ସେଇଟା ରହୁଛି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ତାକୁ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଚିନି ସହିତ ଗୋଳେଇକି ମସଲା ଦେଇକି ରଖୁଛେ ଏବଂ ଚିନି ଲୁଣର ଘନତା ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜୀବମାନେ ଆଉ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଡାଳ, ପତ୍ର
मल मूत्र एवं कौनसी मला जीवजंतुंकर अवशेष पड़ी रोचे सेटा आउ किछि दिन पर से अंचल आउ से स्थान रे आउ देखा पाइबानी गला कुआड़े ना अणुजीव माने ताकू अणुजीव अपघटक माने ताकू अपघटन करी माटी रे मिसई देले तेणु से माने एई भली भाबरे हमर उपकारी मध्ये आमे कहि परिबा हमर उपकार करंती। आमे एथिरु जानिले जे माटी रे विभिन्न प्रकार अणुजीव अछंती एमानक मध्यरु किछि कवक एवं बीजाणु परी अनेक अणुजीव उद्भिदर वर्ज्यवस्तु पर काम करती एवं धीरे धीरे याकु सरल पोषक तत्व रे भरपूर पदार्थ रे परिणत करती जोटा कि आमे देखि जे बिलरे माली माने सुखिला पत्र एवं गछ अलिया संग्रह करी खातरे पकेबार देखि सेटा जाउछि कुआडे माटी रे मिसि गला अणुजीव ने ताकू अपघटन करी माटी रे मिसई देले। आमर वैज्ञानिक ऐतिह्य प्राचीन भारतीय ग्रंथ गुड़िक विशेषकर वेदरे कृमि शब्दर उल्लेख अच्छी जार अर्थ होउची उभय दृश्यमान एवं अदृश्य विभिन्न क्षुद्र सत्ता। विभिन्न वैदिक ग्रंथ गुड़िकर सेमानंकर उपकारी एवं अपकारी प्रभाव विषय उल्लेख अच्छी अथर्व वेदरे मध्य कृमि शब्दर उल्लेख अच्छी। आमे जदि आम चारि पाखकु भल भाबरे देखिबा तेबे बगीचारे पड़िथिबा गछ पत्र गुड़ाक पचिजिबा एवं किछि दिन पर अदृश्य हो जिबार कथा आमे देखिचे जहा कि अणुजीव मानक जोगु हुए से माने से गछ एवं पत्र को सरलीकरण करी पोषक पदार्थ रे परिणत करती एई पोषक पदार्थ गुड़िक माटी रे किछि दिन पर मिसी जाती गछ गुड़िक भल भाबरे बढ़िबारे एई पोषक पदार्थ गुड़िक साहाय्य करे। अणुजीव माने मृत प्राणी को शरीर को मध्य विघटित करती जो मल्ला कुकुरटे पड़ी मूषाटे पड़ी काउटे पड़ी बिलेईटे मरिकी पड़ी दुर्गंध होउची फाटी पड़ुची परिवेश अपरिष्कार अपरिच्छन्न से जगह को जीवाई कहार इच्छा होनी किंतु किछि दिन पर 15 दिन 20 दिन गोटे मास पर से जगार आउ सेगुड़ा आदौ नथिबे माटी रे मिसई जंती किए माटी रे मिसैला अणुजीव माने तांको विघटित करी माटी रे मिसई देले। अणुजीव अपघटक अणुजीव उपयुक्त तापमात्रा एवं आर्द्र परिवेश रे एगुड़ाक खत रे परिणत होती। एटा आश्चर्य नुहे कि एटा कहार प्रभाव जोगु अणुजीव मानकर प्रभाव जोगु एमती हैला। प्राणी मानकर मल मध्य एमती कि गोबर भली वर्ज्यवस्तु को मध्य उपकारी बीजाणु माने अपघटन कर दियंते। एई भली भाबरे अणुजीव माने हमर मित्र मध्य हेले। आमे जानिले जे अणुजीव माने उद्भिदर वृद्धि रे साहाय्य करती एवं वर्ज्य पदार्थ को अपघटन करी माटी रे मिसई परिवेश को स्वच्छ एवं सुस्थ मध्य रखती। उपादे आग को जाई जदि विचार करिबा जैव गैस रो उच्च भावरे अणुजीव बीजाणु एवं कवक परी अनेक अणुजीव अम्लजानर अनुपस्थिति रे मध्य रही पारंती। बीजाणु आउ कवक भली अनेक अणुजीव अछंती जो मानकु अम्लजानर आवश्यकता नाही बिना अम्लजान रे बंचिबे। ए अणुजीव मानक मध्यरु केतेक बीजाणु परिवेश किंबा घरु निर्गत अपरिष्कार जल रे थिबा उद्भिद और प्राणी जनित वर्ज्यवस्तु को मध्य विघटन करती। गोटे भल कथा मन रखिबा केते गुड़िए कवक एवं अणुजीव अछंती जो मानकु अम्लजान दरकार नाही बिना अम्लजान रे माने बंची पारिबे। आ एमाने कोन करिवे परिवेश किंबा घरु निर्गत जो अपरिष्कार जल घरु जो अपरिष्कार जल बाहरुची सेथिरे थिबा उद्भिद एवं प्राणी जनित वर्ज्यवस्तु को विघटन करि पकांती। प्रक्रिया समय रे से माने अंगारकाम्ल और आनुपातिक भाव में अत्यधिक मिथेन गैस मिश्रण निर्गत करती। अंगारकाम्ल अम्लजान दरकार नहीं घर बाहर मैला पानी को बा मैला पानी थिबा जल रे थिबा उद्भिद एवं प्राणी जनित वर्ज्यवस्तु को माने विघटन कर दियंती एवं कौन छाड़ती अंगारकाम्ल एवं मिथेन गैस छाड़ती। ए गैस को रोषेई कार्य जल गरम रोषेई काम रे मिथेन गैस अंगारकाम्ल जो मिथेन गैस को आमे कौन करि परिबा रोषेई काम जल गरम करिया काम विद्युत उत्पादन काम जानवाहन चलैबा इत्यादि कार्य एवं इंधन उच्च भाव में व्यवहार करि पारिबा। भल कथाटे मन रखिबा। वैज्ञानिकों ठारू प्रेरणा पाइबा। वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती जड़े वैज्ञानिक थिले जहाँकर ना होची आनंद मोहन चक्रवर्ती 1938 रु 2020
ତାଙ୍କର ଆୟୁ ସୀମା 1938 ଜନ୍ମ 2020 ମୃତ୍ୟୁ। ବୀଜାଣୁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। 1971 ମସିହାରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀଜାଣୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ଜଳ ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ତେଲକୁ, ଜଳ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଉପରେ ଯେଉଁ ତେଲ ଭାସୁଛି ତାକୁ ବିଘଟନ କରି ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାରକୁ 1980 ମସିହାରେ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ପେଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ କପିରାଇଟ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନକଲ, ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିବେ। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା ତ? ଏଇଠି ପଢ଼ିଲେ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 1938-2020 ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। 1971 ମସିହାରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀଜାଣୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ଜଳ ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ତେଲକୁ ବିଘଟନ କରି ପରିବେଶକୁ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଆବିଷ୍କାର 1971 କଲେ, 1980 ତାକୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଗଲା। ପେଟେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ସିଏ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଯେକୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଯଦି କେହି ତାଙ୍କୁ ନକଲ କରୁଛି କିମ୍ବା ସେଟାକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଛି, ତାକୁ କପିରାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଯେମିତି ନକଲ କରୁଛି, ଯେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟର ଭିଡ଼ିଓ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦିଆ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ କେହି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନ ଜଣେଇକି ନକଲ କରିପାରିବେନି କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଲା ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଣୁଜୀବକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତାହେଲେ ଭଲ କଥା ହେଲା ନା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆମର ଲାଗି ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ଏଇଭଳି ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ବିଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣୁଜୀବର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖାଯାଏ। ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ, ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ପାତ୍ର କ ଏବଂ ଖ ନେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ରରେ 200 ଗ୍ରାମ ଅଟା କିମ୍ବା ମଇଦା ନେବା ଏବଂ ଚିମୁଟାଏ ଚିନି ସେଥିରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ପାତ୍ର କରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା ଏବଂ ଆକୁ ମଇଦା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଖ ପାତ୍ରରେ କୌଣସି ଇଷ୍ଟ ପକାଇବା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁଇଟି ପାତ୍ରର ଫଳାଫଳ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ଦୁଇଟି ପାତ୍ରର ମଇଦାକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଚକଟିକି ନରମ କରିବା। ମଇଦାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼େଇ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଷୁମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା। 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଭୟ ପାତ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। କ'ଣ ଦେଖିବା? ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ନ ପଡ଼ିଥିବା ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ପଡ଼ିନଥିଲା ତା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଫୁଲିଥିବ, ଅଧିକ ଫୁଲିଥିବ। ଇଷ୍ଟ କ'ଣ ତାହେଲେ ନା, ଇଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ। ଏହା କବକ ନାମକ ଅଣୁଜୀବଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର କବକ। ସେ ଉଷ୍ମ ପରିବେଶରେ ଇଷ୍ଟର ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏଠି ଆମେ କାହିଁକି ଗରମ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ? ଗରମ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ଉଷୁମ ପରିବେଶରେ ଇଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପରି ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରେ ଏବଂ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଏହାର ଫୋଟକା ଦ୍ୱାରା ଅଟାକୁ ନରମ ଏବଂ ହାଲୁକା କରିଥାଏ। ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ସୁରାସାର ବା ଆଲକୋହଲ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଇଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ସୁରାସାର ବା ଆଲକୋହଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚକଟା ହୋଇଥିବା ମଇଦାରୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଗନ୍ଧ ଆସିଲା। ତାର ସ୍ମେଲଟା ଯେଉଁଥିରେ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିନଥାଏ ତାଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା। ଇଷ୍ଟର ଏହି ବିଶେଷ ଗୁଣ ରୁଟି, କେକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପକୁଡ଼ି କରିବା ସମୟରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ମିଶାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେଟା କ'ଣ କରେ? ପକୁଡ଼ିକୁ, ବରାକୁ ଫୁଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଇଡଲି ପିଠାକୁ ଫୁଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଏପରିକି ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସର କିଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ପଖାଳ, ଦହି, ଇଡଲି, ଦୋସା ତିଆରି ପାଇଁ ପିଠଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। এই ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସରସତିଆ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଜାଣିଥିବ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ଏକ ମୁସମୁସିଆ ମିଠା, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ୍ୟର ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଗଞ୍ଜେଇ ନାମକ ଗଛର ଛାଲି ବା ବକଳର କିଣିତ ରସ ସହିତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇକି ଏହି ଖାଦ୍ୟଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସରସତିଆ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଥିବେ କହିବେ, ଜଣେଇବେ। କ୍ଷୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବୀଜାଣୁ ଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି
ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ जोटा कि क्षीर को दही रे परिणत करिबारे सहाय्य करे। लाक्टोबासिलस बीजाणु क्षीर को दही रे परिणत करिबारे सहाय्य करे। जदि कंचा क्षीर अच्छी एवं आमे से कौन मने नाई ताकू सिझेने सकाळु रखी देचे संध्या बेलू सेटा आउ पीवा योग्य होइकी रहिबो नाही बा क्षीर रे अल्प दही मिसई देले सेइथिरे लाक्टोबासिलस बीजाणु मानकर परिमाणटा बढ़ी जाए सेटा से संपूर्ण क्षीर पात्रटा दही रे परिणत होई जिवो। এই बीजाणु क्षीर थिबा शर्करा बा लैक्टोज को खाद्य रूपे व्यवहार कर निजर संख्या वृद्धि करे एवं दही तैयारी पई क्षीर को किउणन करे। किउणन समय रे ईस्ट परि अल्कोहल उत्पादन करिबा बदल रे এই बीजाणु लैक्टिक अम्ल निर्गत करते माने लैक्टिक अम्ल छाड़ती जोटा कि दही को खट्टा कर दिए। अम्लर गुण होची खट्टा। এই बीजाणु उष्म अवस्था रे भल भाबरे बढ़े जो उष्म अवस्था थी से भल भाबरे बढ़िबो। आदि प्राणी कबक बीजाणु शैवाल इत्यादि वर्गरे आमे अणुजीव मानकु वर्गीकृत करि परिबा। अणुजीव गुड़ाक हेले चारि प्रकार अणुजीव मानक आमे मुख्यतः चारिटी श्रेणी रे भाग करिबा। गोटे होउची आदि प्राणी, अणुजीव मानक मुख्यतः आमे चारोटी श्रेणी रे विभक्त करि परिबा। आदि प्राणी, कबक, बीजाणु एवं शैवाल। मन रखिबा अणुजीव मानक आमे चारिटा श्रेणी रे भाग करि परिबा। आदि प्राणी, कबक, बीजाणु, शैवाल। राइबोजियम बीजाणु जोटा कि डाली जातीय उद्भिदर चेर रे थाए। सप्तम श्रेणी रे तुमे माने पढ़ीच। गंठी तैयारी करी सेथिरे रहे। एई गंठी को नोडुल कह से गंठी को कौन कह डाली जातीय उद्भिदर चेर रे जो गंठी गंठी सदृश थाए ताको कौन कहते नोडुल। डाली जातीय उद्भिद कोड़ा शिंब, मटर, मसूर, हरड़ एगुड़ाक डाली जातीय उद्भिदर मूल एपरी नोडुल राइजोबियम बीजाणु थाए। एई बीजाणु वायुमंडलीय जबक्षारजान को उद्भिद उपयोगी कराए। रासायनिक सार प्रयोग बिना उद्भिद गुड़िक भल भाव में बढ़िबारे साहाय्य करे। सेइथि पई चाषी माने पर्यायक्रमे अन्य फसल परे डाली जातीय फसल मुग बा बिरी चाष करती। जमी धान कर सारा पर धान चाष सरला डाली से चाष करती पुणी धान चाष करती कारण डाली जातीय फसल मृत्तिका को प्राकृतिक भाव में जबक्षारजान जोगाए एवं फसल भल हुए। यही प्राकृतिक भाव में माटी जबक्षारजान वृद्धि करे और परवर्ती फसल पाई माटी को प्रस्तुत करिथाए बा उपयोगी करिथाए। विस्मयकर सूक्ष्म शैवाल जल रे थिबा क्षुद्र सहायक। सूक्ष्म शैवाल होची उद्भिदर अणुजीव जो माने माटी, पानी, पवन एवं गछरे रहंती। सूर्य किरण व्यवहार करी निजर खाद्य निजे तैयारी करती। एई प्रक्रिया समय रे अनेक अम्लजान निर्गत करती एवं पृथ्वीर अम्लजान अधारु अधिक उत्पादन करती। सूक्ष्म शैवाल गुड़िक पोषक तत्व रे परिपूर्ण होइथिबारु अनेक जलचर प्राणी पाई खाद्य उत्स भाव में कार्य करती। एपरिकी स्पिरुलिना, क्लोरेला एवं डायटम परी सूक्ष्म शैवाल। केते प्रकार शैवाल? 3 प्रकार शैवाल कथा पड़े। स्पिरुलिना, क्लोरेला, डायटम। এই जो सूक्ष्म शैवाल गुड़िक मनीष द्वारा स्वास्थ्यप्रद पूरक खाद्य तथा औषध भाव में व्यवहृत होती। स्पिरुलिना, क्लोरेला, डायटम एगुड़ाक औषध में प्रस्तुत हुंती। सूक्ष्म शैवाल पानी को सफा रखिबारे मध्य सहाय्य करिबा सह जैव इंधन तैयारी करती। किंतु वर्तमान प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और बासस्थान नष्ट होगा द्वारा सूक्ष्म शैवालर विविधता और प्राचुर्य विपदरे पड़िलानी। परिवेश को आमे जदि सुरक्षा देबा पृथ्वी रे अम्लजान संतुलन बजाय रखिया एई क्षुद्र जीव को संरक्षण करने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। केबे शुणिच कि स्पिरुलिना हेउची एक प्रकार नील सबुज शैवाल। स्पिरुलिना एटा एक प्रकार नील सबुज शैवाल जहां सुपर फूड भाव में विवेचना। सुपर फूड बोली कह जाए स्पिरुलिना को सुपर फूड मध्य कह जाए। यह आम पाई अत्यावश्यक विटामिन B12 रो एक उत्तम खाद्य उत्स। विटामिन B12 रो मुख्य खाद्य उत्स। स्पिरुलिना रे तार शरीर ओजन 60% रु अधिक प्रोटीन और सामान्य परिमाणर चर्बी एवं शर्करा रही थाए।
ଆଜିକାଲି ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ସୁଯୋଗ ପାଲଟିଛି। ସ୍ପିରୁଲିନାଟା ଭଲ କାହିଁକି ନା ତା ଓଜନର ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣର ଚର୍ବି ଏବଂ ଶର୍କରା ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ B12 ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସ୍ପିରୁଲିନା କେମିତି ଚାଷ କରିବା? ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ୁନଥିବା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ଟାଙ୍କି ରଖିବା। ଟାଙ୍କିକୁ ଛାୟା ଜାଲରେ ଢାଙ୍କି ଦେବା କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ତାପ ପାଉଥିବା ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖିବା। ଟାଙ୍କିକୁ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା। ଏ ଜଳରେ ପୋଖରୀରୁ ସଂଗୃହୀତ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ପିରୁଲିନା ମିଶାଇବା। ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ବଢ଼ୁଥିବା ଯେଉଁ ସ୍ପିରୁଲିନାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। 3-4 ସପ୍ତାହ ପରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କପଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଣି ସ୍ପିରୁଲିନା ଅମଳ କରିପାରିବା। जोटा कहला कि खाद्य सुरक्षा एवं जीविका अर्जन निश्चित करने सूक्ष्म शैवाल उत्पादन संरक्षण एक भल अभ्यास। कोष को जीवनर मौलिक एकक कहगला आम पढ़िले कहीं जीवनर मौलिक एकक कहगला कारण समस्त जीवों शरीर कोष नामक एक क्षुद्र एकक गठित। कोषर थिबा विभिन्न उपादान जीव को विभिन्न कार्य करिबारे साहाय्य करती। समस्त उद्भिद एवं प्राणी शरीर अनेक कोषर गठित तेणु से बहुकोषी जीव जो मानक शरीर बहुकोष को नहीं गठित से बहुकोषी जीव कहुए। बहुकोषी जीव मानकर कोष गुड़िक पृथक भाव में अलग अलग है विभिन्न काम करती किंतु बंचार संभावना वृद्धि करने परस्पर सहित सहयोगी करती। किछि अणुजीव एपरिक बीजाणु प्रोटोजोआ केवल गोटे कोषरे गठित एमानंकु एक कोषी जीव कहुए। एमाने गोटे कोषरे सेमानंकर बंचिबा आवश्यक समस्त कार्य करती। गोटे बहुकोषी जीव जेमती जनन प्रजनन वृद्धि रेचन कार्य संपादन करुच्ची तार गोटे कोषरे सेमती एक तार अनेक कोषरे बहुकोषी जीवटे करुच्ची एक कोषी जीव मध्य तार बंचिबार समस्त कार्य गोटे कोषरे संपादित हुए। अन्यान्य अणुजीव जेपरिक शैवाल कवक किंबा गोटे किंबा अधिक कोषरे गठित उदाहरण स्वरूप ईस्ट एक कोषी कवक होइथिले बेले फिम्पी ईस्ट एक कोषी कवक फिम्पी बहुकोषी कवक अटे। ईस्टटा एक कोषी फिम्पीटा बहुकोषी कवक होता है। प्राणी एवं उद्भिद कोष परी अणुजीवों कोष गुड़िक कोष झिल्ली द्वारा आवृत होता है। पढ़िले प्राणी एवं उद्भिद कोष झिल्ली द्वारा आवृत सेमती अणुजीवों कोष गुड़ाक कोष झिल्ली द्वारा आवृत। कवक कोष गुड़िकर अतिरिक्त भाव में एक कोष भित्ति थाए। कवक कोष केवल कवक कोषरे कोष भित्ति थाए। उद्भिदर कोषरे केमती कोष भित्ति थाए कवक कोषरे कोष भित्ति थाए किंतु सेमानकर क्लोरोप्लास्ट न थाए हरित लवक न थाए। जार हरित लवक नाही से खाद्य प्रस्तुत करि परिबो नाही तेणु सेमाने आलोक विश्लेषण माध्यम निजर खाद्य प्रस्तुत करि पारंती नाही। उद्भिद खाद्य प्रस्तुत करि पारुचे कारण तार क्लोरोप्लास्ट बा क्लोरोफिल बा हरित लवक ता देहरे बा सबुज कणा अछि किंतु कवक देहरे कोष भित्ति अछि क्लोरोप्लास्ट नाही तेणु से खाद्य प्रस्तुत करि परिबोनी। बीजाणुर सुगठित न्यष्टि और न्यष्टि झिल्ली नाही बरम सेमानंकर एक न्यूक्लिएट थाए। यही वैशिष्ट्यटा सेमानंकु ईस्ट आदि प्राणी शैवाल कवक उद्भिद और प्राणी कोष ठारू पृथक करी। आमे एई विषय केवल किछि मौलिक कोष गठन जानिलु। कोषर अन्यान्य उपादान गुड़िक विषय तुम आगक जितेबाला नवम दशम श्रेणी को जीव जान उपकोषीय उपादान गुड़ी को पर्यवेक्षण करने आमको अधिक माने उच्च वर्धन क्षमता थिबा माइक्रोस्कोप आवश्यक। एक इलेक्ट्रॉन अणुवीक्षण यंत्र कोष को प्राय 10 लाख गुण वृद्धि करिकी देखिबा। या द्वारा आम कोषर थिबा अनेक सूक्ष्म संरचना को देखि पारिबा। एबे सुद्धा आमे जानी सारे जे समस्त जीव आउ अणुजीव गोटे किंबा अधिक कोष द्वारा गठित। सेमानंकर कोषर आकार आकृति गठन भिन्न। उद्भिद और प्राणी कोष मध्य किछि पार्थक्य अच्छी आमे जोटा आगरू पढ़ी आज डिस्कसन करिछि। एई पार्थक्य गुड़ी को बुझिबा द्वारा जीव गुड़िक किपरि भिन्न भाव में कार्य करती ताहा आमे जानि परिबा। एई अध्याय रे आमे उपकारी अणुजीव विषय जानले तथापि किछि अणुजीव अछंती जहाँ मनुष्य समेत उद्भिद और प्राणी मानक ठारे माने जेतक रोग दुनियार सब सृष्टि करूछन्ते। आमे परवर्ती अध्याय रे सेई अपकारी अणुजीव मानक विषय बा रोग गुड़ाक विषय पढ़िबा। एवं भल भाव आशा करुच्ची समस्ते एटा को बुझी सारी मुख्य बिंदु गुड़ा को मध्य
जदि चाहिए देखिपारे जोटा आम पढ़ला ताकू सर्ट रखी परवर्ती समय आम जिज्ञासा बजाय रख ये तो एबे आउ अभ्यास वा प्रश्नावली कहुन या कहुँ जिज्ञासा बजाय रख केते गुड़िए प्रश्न देती पर्यवेक्षण कर खोजा एवं तार उत्तर बाहर करवा से आम शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल सहित जड़ित रुहतु। रहुछि धन्यवाद।